التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن notre leçon aujourd'hui il est désigné aux élèves de baccalauréat بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية. هاد الدرس هذا كيخلق لهم مشكل، درس كيخص لي فيغور دو ستيل. دونك على بركة الله. دونك premièrement غادي نحاول نتعرفوا شكون هما لي فيغور دو ستيل. Petite définition. Donc une figure de style sert à rendre plus expressif un énoncé. يعني figure de style دائما كتضرب لنا دوك لي زينونسي اللي كنكتبوا ولا اللي كيتلقاوهم في لي رومون ولا في لي ليفر اللي كنقراو، كيعطيهم واحد كيكونوا بلوز اكسبريسيف، يعني كيكونوا معبرين بزاف بدوك لي فيغور دو ستيل. Donc, grâce à une utilisation particulière du lexique ou de la syntaxe. Donc, علاش كيعطينا ديك كيكون plus expressif في l'utilisation ديال كنستعملو un lexique كيكون particulier و كيكون très spécial. Donc, غادي نشوفو حاليا la première partie في هاد لي فيغور دو ستيل هما لي فيغور d'analogie et de ressemblance، يعني كيكون فيهم المقارنة غادي نبداو بالمقارنة اللي هي لا comparaison. Donc la comparaison, des petites définitions. Donc il consiste à rapporter deux éléments qui présentent un point commun. شي حاجة اللي كنقارنو ولا كنرابروشيو des éléments اللي عندهم واحد البوان كومون، اللي حاجة اللي كتجمعهم. Il y a trois éléments باش كنهضرو على la comparaison. Premièrement, il faut avoir le comparé, l'outil de comparaison ou le comparant. Donc c'est le comparé ou le comparant، يعني اللي كيتقارنوه والمقارن ou le moyen de comparaison. Donc exemple d'outil de comparaison كنستعملو comme tel, identique à, semblable, pareil à, sembler, paraître, une sorte de, ressembler. Exemple, des cheveux blancs comme la neige. Donc هنا عندنا la neige هو ce qu'on appelle le comparant، ou le comparé هو les cheveux blancs، ou le moyen هو comme هنا. من بعد غنشوفو la métaphore. La métaphore c'est une comparaison sans outil de comparaison. كيكون فيها لا comparaison ولكن ما كيكونش عندنا لوتي بحال ديك كوم بحال تيل ولا هذا، ما كيكونش. كيكون عندنا une comparaison sans outil. Exemple, l'œil d'un homme est une fenêtre. Donc هنا واحد التشبيه ديال l'œil ديال الانسان مع la fenêtre، ولا cet homme d'affaires est un requin. Donc on a une comparaison كنقارنو l'homme d'affaires يعني داك رجل الاعمال بحال un requin. Ensuite on a la personnification. Donc il consiste à donner à un objet يعني شي شيء ولا شي حيوان ولا شي فكرة، un animal ولا une idée، دي كاركتيرستيك ديال الانسان. نحاول نقلدو نشبهو شي حاجة بشي حاجة اللي كتخص الانسان. اكزومبل هنا était la rivière qui paraît plus haut. دونك هنا حنا كنشبهو الانسان بلا ريفيير. هنا était la rivière qui paraît plus haut، يعني كتشبيه ديال لا ريفيير بالانسان هنا. بعد غنشوفو لوبوزيسيون يعني التعارض هنا. Donc la première figure بالنسبة لي figure d'opposition هي l'oxymore. Donc il consiste à réunir dans un même groupe syntaxique des termes de sens contradictoires. Donc كنحاول نجمعو شي كلمتين اللي عندهم معنى متناقض تماما، بحال هنا في هذه الحالة اللي عندنا في un exemple cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc هنا obscur et clarté. Donc il y a une contradictoire بين هاد لي دي مو. دونك كنهضرو هنا في هاد لو كا سي
l'oxymore هنا في هذه الحالة. Ensuite, on a l'antithèse. Donc, il consiste à opposer deux expressions ou membres de phrases de sens contraire. Qui connaît des sens qui sont contradictoires des expressions, une phrase en membre de phrase. Donc, soit par le parallélisme, il y a des des constructions, par exemple, à père avare, fils prodige. Il y a l'opposition, le père qui est avare ou le fils il est prodige. Donc, prodige qui يكون عندنا واحد التعارض هنا ولكن باراليل يعني هنا كنقصدوا ليه باراليزم يعني واحد كيشرق واحد كيغرب يعني ما كيمكنش واحد التلاقى بيناتهم. Ensuite soit par une construction du chiasme. Chiasme يعني التعارض A B B A مثلا tel qui rit vendredi dimanche pleura. Donc هنا vendredi il rit et dimanche pleura. عندنا واحد التعارض هنا في بين هاد الكلمتين هنا. Et oui, ensuite on va les figures d'insistance maintenant. Oui. Donc on chauffe l'énumération ou l'accumulation qui se met à l'accumulation. Donc l'énumération consiste à dénombrer des divers éléments qui vont souvent en s'intensifiant. C'est-à-dire كيكون عندنا واحد التصاعد خط تصاعدي في دوك الافكار اللي كنهضروا عليهم ولا ديك الدرجه اللي كنقصدوها في هذاك لو ستيل ديالنا. دونك لو ريتم هنا il s'accélère ولا ce qu'on appelle la gradation يعني واحد التصاعد هنا. la gradation c'est التصاعد. Donc exemple, c'est un choc, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Donc هنا في الاول بدينا في ان روك شي حاجه اللي هي صغيره ووصلنا في التالي اون بينانسول يعني شي جزيره اللي هي انورم هي كبيره. كاين عندنا واحد التصاعد ودزنا بالبيك ودزنا بالكاب عاد وصلنا لو بينانسول. داكور دونك on passe à l'anaphore, c'est-à-dire il consiste à donc l'anaphore il consiste à reprendre un même terme ou une même exposition au début de chaque vers ou de chaque phrase avec la même fonction grammatique. Donc on a la même fonction grammatique ولكن عندنا كنعاودو نفس الكلمه اللي كتتكرر تماما وهذه كنستعملها غالبا في لا بويزي. sûrement في لا بويزي كتستعمل بزاف. كنقولوا مثلا هنا اكزومبل هنا refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Donc هنا عندنا واحد لو مو qui se répète ou qui يكون عنده la même classe grammaticale بحال في هذه الحاله اللي عندنا هنا c'est un verbe. Et donc on passe à la dernière partie اللي في les figures de style هي les figures de substitution. Donc la métonymie هي parmi les figures de substitution يعني بحال قلتي substitution هي التعويض واحد الحاجه كتعوض شي حاجه. Donc la métonymie consiste à remplacer un terme كنستعملوا واحد الكلمه par un autre terme qui lui est lié par un rapport soit logique يعني كيكون واحد العلاقه اللي هي كتجمع بيناتهم دوك الكلمتين ولا كتجمع واحد المجموعه من الكلمات. كلمه كتعبر على مجموعه من الكلمات. Par exemple, le Kremlin dit vouloir lutter contre la corruption. Donc واش كنقولوا le Kremlin donc اش كنقصدوا به هنا كنقصدوا به le gouvernement russe ولا مثلا كنقولوا لا ميزون بلانشي. دونك هنا في هذه الحاله كتعبر على لو غوفرنمون امريكان ولا ليليزي. دونك ليليزي اللي ريبريزونت مثلا كيقصدوا به الناس مباشره لو غوفرنمون فرونسي. دونك بالنسبه لا بيريفراز راه كيتشابه مع لا ميتونيمي ولكن سي با لا ميم شوز. دونك هنا لا بيريفراز consiste à remplacer un terme كنستعمل par une expression qui le définit. كنستعمل واحد الكلمه كنرومبلاسي واحد الكلمه بحال بواحد الاكسبريسيون اللي كتديفينيها اللي كتعطيه التعريف ديالها.
permet d'éviter les répétitions باش كنستعملوها باش كنتفاداو les répétitions ولا التكرار في التعبير ديالنا et de mettre en valeur les caractéristiques de la réalité évoquée donc باش كنعطيو واحد لا فالور واحد القيمه لداك الشيء اللي كنكتبو هنا دونك اكزومبل roi des animaux كنقصدو به لو ليون نبقى نقولو لو ليون كنقول لو roi des animaux pour éviter les répétitions ولا la terre des pharaons كنقولو مثلا كنقصدو بها les Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et à la prochaine leçon. Merci de commenter et de s'abonner à notre chaîne et à la prochaine.